ओडिशार समस्त महिला मानक पाई राज्य सरकार तरफ बड़ घोषणा जारी होइछि जहाँकि एही घोषणा रे ओडिशार समस्त महिला मानक अनेक सुविधा सुजोग मिलवाकू जाउछि। कैबिनेट रो 6टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिला परे ता मध्यरु 2टी एमिति प्रस्ताव रहिछि जहाँ महिला मानक पाई प्रযোज्य अटे। तो कैबिनेट रे जो 2टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि केवल महिला मानक सुविधा लगी। तो यार संपूर्ण तथ्य मु आपनकु जणैबी। ता पूर्वरु आपण मानु कहिबी चैनल जदि नुवा करी आपण वीडियोटी देखुतांती वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिवा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतो। आपण वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत न देखिले किछि जानि परिबेनी किछि बुझी परिबेनी। सेति पई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे देखंतु मिसी गला प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना। झियो जन्म हेले माँ को मिलिबो 12,000। पीवीटीज सांप्रदायिक तृतीय संतान पाई भी सहायता। 5 वर्ष रे खर्च हेबो 2670 कोटी। देखंतु राज्य सरकार तरफरु जो ममता योजना थिला महिला मानक भाई आपण मानकर केंद्र सरकार तरफरु प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना जहाँ महिला मानक पाई काम करुथुला वर्तमान सेई 2टी योजना गोटिए योजना रे परिणत हो जाइछि। सेथि पई आपण मानकु एही 2टी योजना मिसी गला परे आपण मानकु अधिक टंका मिलिबाकू जाउछि। देखंतु राज्य सरकारनकर आज एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति क्रमे राज्य सरकारनकर ममता योजना एवं केंद्र सरकारनकर प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना को मिसाई देई ममता प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना करिसंती। हेले प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना रे थिबा मानदंड एही नुआ योजना रे लागू हेबो। एहाकू एप्रिल 1, 2025 रु लागू करा जाइछि। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता रे बसिथिबा कैबिनेट बैठक एहाकू अनुमोदन करिछि। देखंतु आपण मानकर आगुरु ममता योजना रे झियो जन्म हेले माँ माने 10,000 टंका पाउथिले। एबे नुआ योजना रे माँ माने 12,000 टंका पाइबे। पुओ जन्म हेले माँ मानकू पूर्वरु जेपरी 10,000 टंका मिलुथिला एबे भी सेतिक टंका मिलिबो। देखंतु आपण माने पूर्वरु सूचना पाइथिबे जे झियो जन्म हेले एथर आपण मानकू 12,000 टंका मिलिबो जहा की कैबिनेट रे अनुमोदन मिली नथिला। जहा सूचना आपण मानकू मिलिथिला किंतु आजी आपण मानकर कैबिनेट बैठक रे जो 6टी प्रस्ताव राज्य सरकार तरफ रहिथिला सेही 6टी प्रस्ताव को मोहर बाजिछि जहा की आपण मानकर पूर्वरु झियो जन्म हेले 10,000 टंका आपण मानकू मिलुथिला किंतु वर्तमान समय रे आपण मानकू आउ 10,000 मिलिबनी 12,000 टंका मिलिबाकू जाउछि जहा कैबिनेट रे याहाकू स्वीकृति मिलिछि। पुओ जन्म हेले आपण मानकू 10,000 टंका मिलिबो। पूर्वरु आपण मानकू जेति टंका मिलुथला एबे आपण मानकू सेति टंका मिलिबाकू जाउछि। हेले पीवीटीज अर्थात निर्दिष्ट भावे दुर्बल आदिवासी वर्ग महिला मानकू प्रथम 2टी संतान परे मध्य झियो जन्म पाई 12,000 टंका पुओ जन्म पाई 10,000 टंका दिया जिबा आगरु अंगनवाड़ी कर्मी अंगनवाड़ी सहायकंकु प्रोत्साहन राशि बाबदरे यथाक्रमे 200 और 100 टंका मिलुथुवा बेले नुआ योजना अनुसार यथाक्रमे देखंतु पूर्वरु अंगनवाड़ी कर्मी अंगनवाड़ी सहायका मानकू जो प्रोत्साहन राशि मिलुथुला केते टंका आपण मानकू मिलुथुला 200 आउ 100 टंका मिलुथुला किंतु एबे एही नुआ योजना माध्यम रे आपण मानकू 250 टंका एवं 150 टंका मिलिबो। एही योजना रे आसंता 5 वर्ष रे 2670 कोटी टंका खर्च हेबो। द्वितीय रे महिला मानक पई आउ गोटे घोषणा मध्य जारी करा जायछि जहा की आपण मानकर आउ मिलिबोनी 5 टंका रे यात्रा सुविधा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ରଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 5 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ 3 ଗୁଣା ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବପରି ଆଉ ମହିଳା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ସମୟରେ ନୂତନ ସରକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟେ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାନ ଭଡ଼ା ହିଁ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାରେ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କିମି ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ ଟଙ୍କାଟିଏ ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ 30 କିମି ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? 30 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କିମିରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ 30 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ଆପଣ 30 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 30 କିମି ବ୍ଲକ ଦୂରତା ଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠୁ ଆପଣ ଯେତେ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 30 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରଠୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭଡ଼ାଟି? ତ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ନିଆଯାଉଥିଲା? 5 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ 5 ଟଙ୍କା ନେବେନି ଭଡ଼ା ହିସାବରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ଗୁଣା, 5 ଟଙ୍କାର 3 ଗୁଣା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଡ଼ା 30 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ 3 ଗୁଣା ଦେବେ। ତାହେଲେ 3 ଗୁଣା ହିସାବରେ 5 ଟଙ୍କାର 15 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯିବେ, ଯେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବେ ସେତିକି କିଲୋମିଟର ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ହିସାବ କରିବେ, ତାହାର ଅଧା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାରେ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2032ରୁ 2033 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଏଥିରେ ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ କିନ୍ନର ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 50% ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି, 2033 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ? ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ନର ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 50% ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଭଡ଼ାରେ।